Danas pripremam gulaš od kravljeg srca. I rezano srce ću prvo malo propršiti.
Nakon što sam propržio srce i izvadio ga, je vrijeme da dodam luk i da njeg počnem pržiti. Nakon 15 minuta prženja luka dodat ću sol. Pa ću dodati crvenu mljevenu papriku. I proprženo srce. I ostavimo ovako da se kuha 2,5 sata.